بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم جيتكم بفيديو جديد. هنايا هذه une révision générale pour les quatrième année français. Donc on va commencer par l'expression de cause. حاجة اللي يقلكم تعرفوها l'expression de cause, la coordination. في la coordination عندنا car وعندنا en effet. هادو كا و اون افي يجو في لا فراز كومبلكس. اوكي، وعندنا لا فراز سامبل هنايا نستعملو فيها ا كوز دو بلس ان نون و غراس ا بلس ان نون. دونك عندنا اوسي لا سوبورديناسيون هي تبعية. عندنا باسكو وعندنا بويسك وعندنا كوم. عندنا في كو طون دوني كو sous prétexte que. On a des exemples. Par exemple, il était absent كان غائبا à cause de sa maladie. كان غائبا بسبب مرضه. راكم تشوفوا هنايا à cause de toujours نديرو موراها un nom plus un nom. Sa maladie c'est un nom, d'accord? Donc عندنا à cause de ولا grâce à toujours plus un nom. Il était absent كان غائبا بسبب مرضه. هذه à cause de sa maladie. هذه c'est une groupe prépositionnel circonstanciel de cause. Ok? وهذه à cause de c'est la subordination de cause. La deuxième phrase il était absent car il était malade. On a deux propositions indépendantes. La première proposition indépendante il était absent. La deuxième proposition indépendante il était malade. Donc ربطناهم درنا كوردونون كار. نجمو ديرو كار باسكو هنا يقولوا لكم رومبلاس لا كورديناسيون عوضوها بحاجه اخرى. في بلاص كار نجمو ديرو باسكو، نجمو ديرو بويسكو، كوم، في كو، طون دوني كو، سو بريتكست كو. هادو كاع نعوضوهم بكار. La troisième phrase, il réussira نجح parce qu'il travaille sérieusement. نجح على خاطرش لأنه عامل بجد sérieusement. Donc هنا il réussira عندنا proposition principale. هذه جملة رئيسية. Parce que عندنا subordonnant où il travaille sérieusement, proposition subordonnée de cause. هنايا من parce que هذه كاع لا phrase soulignée هذه c'est une proposition subordonnée de cause. La dernière phrase عندنا comme il travaille sérieusement il a réussi. هنايا comme il travaille sérieusement c'est proposition subordonnée de cause ou il a réussi proposition principale. هنا le subordonnant عندنا comme. Donc هنا عندنا remarque عندنا ملاحظة في l'expression de cause. ملاحظة toujours عندنا comme ou puisque joue se mettant aussi au début de la phrase. Donc هنايا هذه comme ou puisque joue toujours في بداية الجملة ما يجوش في الوسط كيما parce que. Tu vois هنا راكم تشوفوا باللي car ou à cause de parce que vu que tant donné que كاع يجوا في الوسط au milieu de la phrase. بس عندنا comme وعندنا puisque de subordonnants يجوا se mettant aussi au début de la phrase. هنا عندنا l'expression de conséquence. هي هذه l'expression de conséquence على النتيجة. عبارة اللي تبين لنا النتيجة. لقنا حاجة الأولى اللي نعرفوها la coordination تاع l'expression de conséquence. عندنا par conséquent، عندنا donc، عندنا alors، عندنا c'est pourquoi aussi. وعندنا aussi في la subordination aussi عندنا si bien que، si que، tellement que، tant que، de sorte que، de façon que. في l'expression de conséquence العبارة تاع اللي تعبر على النتيجة toujours عندنا une phrase complexe
وعندنا une phrase simple. Bon, la phrase simple, je تلقوا فيها groupe prépositionnel de conséquence. Donc, au point 2, plus un nom ou le verbe à l'infinitif. Toujours au point 2, يجي موراها un nom. Donc, هنا في l'expression de conséquence كاينه غير au point 2 ولا عندنا غير au point 2 اللي يجي موراها un nom. Bon, les exemples, عندنا il était malade, كان مريض au point de sa santé. مين كان مريض donc ما جاش غيب. نتيجة مين كان مريض النتيجة تاعه غيب ما راحش يقرا. au point de s'absenter. Bon هذه au point de s'absenter هذه لا phrase soulignée هذه الجملة مسطرة منا من au point de s'absenter c'est groupe prépositionnel circonstanciel de conséquence. Bon, la deuxième phrase, il était malade, كان مريض, donc il s'est absenté. Donc, نعاودو au point 2, نجمو نعاودو au point 2 donc, نجمو نعاودوها par conséquent, نجمو نعاودوها alors ولا c'est pourquoi. Donc, هنا قلنا il est malade, il était malade, هذه c'est proposition indépendante numéro 1 ou il s'est absenté, c'est proposition indépendante numéro 2. Ou le coordonnant, on a donc. Bon, la dernière phrase, il a réussi, نجح, son permis de conduire, في السياقة. Bon, c'est bien que son père lui a acheté une voiture. Donc, on a puisque ربح رخصة السياقة, papa شرى له, غادي يشري له une voiture سيارة. Donc, la proposition principale, il a réussi son permis de conduire. C'est une proposition principale. Il y a des jumla raïsiya où son père lui a acheté une voiture. C'est une proposition subordonnée de conséquence. Bon, la subordonnée, on a si bien que. On a l'expression d'opposition. L'opposition, il y a des opposite هنا باللونجلي يقولوا opposite الأضداد. اوكي l'expression d'opposition هنا الجملة تكون مضادة, جملة مقابلة جملة ضد جملة. bon la coordination شا عندنا or, عندنا cependant, عندنا mais, عندنا malgré, عندنا toutefois. bon هذه في la phrase complexe. في la phrase complexe شا نلقو bien que, quoique, quelque, هادو تحفظوهم. bon هادو لقيتكم تحفظوهم باسكو من يقول لكم remplace la subordination, من يقول لكم عوضوا بهادو bien que يعطوكم كاش وحده فيهم لا تكونوا حافظينهم باش تعرفوا واش تعوضوا. bon هنا عندنا bien que, quoique, quelque, toujours هادو 3 subordinations plus un subjonctif. تصرفوا الفعل موراهم toujours تصرفوا في subjonctif présent. d'accord. باسكو علاش هنا علاش تصرفوا في السبجونكتيف باسكو هنا عندنا كو وكو توجور نصرفوا الفعل في السبجونكتيف. bien que, quoique, quelque plus un subjonctif présent. هنايا نو هنا عندنا même si, alors que, tandis que هادو المعنى تاعهم على الرغم من ان. اوكي هنايا نديرو بليس انديكاتيف مثلقوا même si, alors que, tandis que, on ne sait jamais vous le conjuguer les verbes entre parenthèses. Il y a comme une expression d'opposition, il y a comme les subordinations. Donc, il y a comme bien que, ou la quoi que, quelque, dire le verbe subjonctif. Ou la comme même si, ou la alors que, ou la tandis que, il dit l'indicatif. نهادو تحفظوهم. même تسحقوهم, on ne sait jamais vous le remplace. bon هنا عندنا les exemples. on gaspille l'eau malgré son importance. يضيعوا الماء بالرغم على الرغم من أنه مهم. الماء مهم جدا ولكن يضيعوه. هذه هنا جملة ضد جملة. on gaspille l'eau, نضيعوا الماء malgré son importance, من الرغم من أهميته. bon هنا malgré son importance هذه c'est une groupe prépositionnel circonstanciel d'opposition. هذه جملة une groupe prépositionnel circonstanciel d'opposition. هذه الجملة مسطرين عليها, هذه جملة الضد. bon عندنا la deuxième phrase, l'eau est très importante.
or on la gaspille. Donc هنايا هذه or c'est conjonction de coordination de l'opposition. Ou l'eau est très importante. C'est proposition indépendante numéro 1. On la gaspille, c'est une proposition indépendante numéro 2. Bon, la troisième phrase, il a attrapé le virus bien qu'il soit un sportif. Il a attrapé le virus bien qu'il soit un sportif. Bon, aussi baby virus, il a attrapé le virus. Aussi baby virus, بالرغم من أنه رياضي. Il soit un sportif. Bon, هنا tu vois بلي عندنا bien que صرفنا مورا le verbe au subjonctif. Soit. Le verbe être au subjonctif présent, ou يولي soit, je sois, tu sois, il soit, soyons, nous soyons, vous soyez, il soit. Bon, هنا aussi il y a bien que c'est conjonction de subordination d'opposition. هذه اللي تربط conjonction اللي تربط لنا deux phrases مضادين. Bon, il a attrapé le virus أصيب بفيروس même s'il est un sportif بالرغم من أنه رياضي. Donc هنا tu vois بلي même si on a conjugué le verbe être à l'infinitif, verbe à l'indicatif, est le verbe être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Bon, هنايا قلنا même si هيا شرحت لكم déjà même si alors que tandis que toujours نصرفوا le verbe موراهم في l'indicatif présent. L'expression on a l'expression de but. L'expression du but هي العبارة تاع الهدف. الجملة يتعبر لنا على الهدف le but. Bon, l'expression de but toujours نقول عندنا une phrase complexe وعندنا une phrase simple. فيها deux sortes de types. عندنا une phrase complexe, une phrase simple. جملة مركبة. Phrase complexe هي جملة مركبة وphrase simple هي جملة بسيطة. Bon, جملة بسيطة اللي فيها un verbe واحد, فيها فعل واحد. وphrase complexe فيها deux verbes. تلقى فيها deux phrases, deux verbes. Bon, la subordination تاع الphrase complexe شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها pour que اللي تعبر على الهدف, afin que aussi تعبر على الهدف, de crainte que, de peur que. هادو توجور هادو لي سيبورديناسيون نديرو موراهم ان سوبجونكتيف بريزون. نصرفوا الفعل في السوبجونكتيف بريزون تكونوا حافظينه سيرتو لو فيرب اتر و افوار تكونوا حافظين الفيرب كيفاش يتصرف في السوبجونكتيف بريزون. بون هنايا في لا فراز سامبل الجمله البسيطه لا سوبورديناسيون نلقاو افان دو تعبر على الهدف, pour تعبر على الهدف, dans le but de تعبر على الهدف, de peur de تعبر على الهدف, de crainte de تعبر على الهدف, envie de تعبر على الهدف. شوالا موراهم توجور يجي هنايا هادو ان نون نديرو موراهم يا اسم و verbe à l'infinitif. ينصرف موراهم نصرفوهم يا في اسم ولا في الافعال غير مصرفه الانفينيتيف. دونك هنا قلنا عندنا دو تيب, عندنا لا فراز كومبلكس وعندنا لا فراز سامبل. لا فراز سامبل نلقاو فيها afin de, pour, dans le but de peur de crainte de envie de. ولا phrase complexe نلقاو فيها pour que, afin que, de crainte que, de peur que. Bon, هنا نعطيكم un exemple. عندنا l'école organise une campagne. المدرسة نظمت حملة contre la violence. المدرسة نظمت حملة ضد العنف. pourquoi علاش؟ الهدف تاع المدرسة من نظمت الحملة ضد العنف. هنا قلنا لنا afin de sensibiliser les gens باش تحسس الناس sur ce phénomène هذه الظاهرة. بون هنايا من يقولوا لك عوض afin de بحاجة أخرى باش نعوضوها نديرو يا pour, يا dans le but de, يا de peur de
il y a de crainte de, il y a envie de. هادو اللي يجوا موراهم علاش؟ باسكو هنا عندنا الفيرب راهم كونجوغي في الانفينيتيف، راهم مصرف في الانفينيتيف. دونك هنا ما نديروش موراهم، ما نديروش بور كو، ما نديروش افان كو، ما نديروش دو كرانت كو، ما نديروش دو بور كو، باسكو هادو لي سوبورديناسيون يجوا موراهم ان سبجونتيف. وهنا بويسك عطاونا هذه لا فراز مور الفعل موراها راه في الانفينيتيف، دونك هنا نديرو وحده من بين هادو لي سوبورديناسيون. بون عندنا لا ديرنيير فراز، عندنا il fait du sport، يدير الرياضه pour qu'il soit en bonne santé. الهدف من قيام ممارسه الرياضه، الهدف pour qu'il soit باش يكون en bonne santé، في صحه جيده. بون هنايا عندنا il fait du sport، عندنا ses propositions principales. Bon, la conjonction de subordination عندنا pour que ou il soit en bonne santé, c'est proposition subordonnée de but. Bon, on a l'expression de condition dans la phrase simple. في الجملة البسيطة نستعملو en cas de ولا à condition de. باسكو علاش هادو زوج يجو موراهم ان نون، توجور نديرو موراهم اسم. ان نون هو اسم ولا فيرب ا لانفينيتيف، فعل في غير مصرف. بون هنايا نعطيكم ان اكزومبل. هنا عندنا ils sont construits des bâtiments très solides en cas de séisme. بون هنايا بناو des bâtiments très solides en cas de séisme لمحاربة. هنايا وراهي الجروب بريبوزيسيونال سيركونسانسيال دو كونديسيون هايلا en cas de. دونك هنا نعوضو en cas de ب à condition de، باسكو علاش هذا سيزم، هذا سيزم، هذا سي ان نون، هذا اسم. دونك هنا نديرو en cas de ولا نديرو هنا à condition de. بون دون لا فراز كومبلكس، في الجملة المركبة عندنا 4 حالات كاكا. عندنا 4 حالات. الحالة الأولى عندنا سي بلس ان بريزون. سي بلس بريزون يعطينا futur simple. بون هنا عندك exemple: si tu travailles sérieusement tu réussiras. إذا تخدم بجد سوف تنجح. Proposition de condition. Si tu travailles sérieusement tu réussiras. Tu vois هنا هذا le verbe راه في البريزون، دونك هنايا الفيرب الزاوج نديرو RAS نراه في الفيتور سامبل. présent futur simple. Bon, deuxième cas الحالة الثانية عندنا سي بلس imparfait يعطينا conditionnel présent. Si tu étais avec nous، إذا كنت معانا si tu pourrais nous aider، كنت غادي تعاوننا تساعدنا. tu pourrais تستطيع أن تساعدنا. pardon. bon هنا عندنا si tu étais avec nous، إذا كنت معانا proposition de condition. si باسكو فيها سي، عندنا سي بلس imparfait يعطينا conditionnel présent. عندنا troisième cas الحالة الثالثة، عندنا à condition que، عندنا à moins que، pourvu que، plus subjonctif présent. باسكو علاش هنا، علاش عندنا subjonctif présent؟ نعطيكم ملاحظة شابة. مي تشوفوا هادي que toujours موراها صرفوا الفعل في البريزون، في السبجونتيف بريزون اوتوماتيكمون، باسكو السبجونتيف بريزون اللي قدامه يكون هذا que، هذا البرونون ريلاتيف que ودق توجور يكون موراه. باغ كونطخ هنايا مي تشوفوا دو توجور مي تشوفوا دو يجي موراه الفعل يا في الانفينيتيف يا في الاسم. بون كاتريام كا الحالة الأخيرة عندنا en cas où، dans le cas où plus conditionnel présent. toujours تلقوا en cas où ولا dans le cas où عندنا conditionnel présent. je veux que tu
ma compagne يعني بغيتك ترافقني en cas où je perdrai le chemin علاش هاك بني بغيتك باش je perdrai le chemin من je perdrai ou je perdrai en cas où ربما en cas où je perdrai نضيع الطريق donc هذه au cas où je perdrai le chemin c'est proposition de condition هنا tu vois بلي هذا je perdrai RAIS toujours قلنا الكونديسيون présent R plus AIS R plus AIS R plus AIT R plus IONS R plus IEZ R plus AIENT donc هنا الكونديسيون présent R زائد imparfait التصريف تاع conditionnel présent subjonctif تحفظوه au futur R plus AIS R plus AIS R plus AIT R plus IONS R plus EZ R plus AIENT